झील निजे ही पसंद करू एक दुई बापा माँ ता कथार राजी हूँ झील भी जहाँ को पसंद करुच्ची ठीक भाव में पसंद करू माने समय नु तर तर आदौ हो ना बाप रे बाप सी तो आहरी भयंकर कथा है आमर मोर एबे भी मन अच्छी 17-18 वर्ष हो गले झील आग बाहा छी छी माने एते भयंकर एगुड़ा सब माने एगुड़ा सब अपराध माने आम बापा माँ जानी जानी गोटे अपराध करू झीलटा पूरा मैच्योर्ड माइंड हो ता माइंड पूरा मैच्योर्ड हो सी फिजिकल फिट हो तापर सी निजे चिंता करू जे सी बाहा के गोटे घर संभाळिबो गोटे पुओ को संभाळिबो आ गोटे नुआ परिवार सृष्टि करिवो सेथि पई से योग्य हो तापर हम तक बाहा नमस्ते मु विनोतोष रिसेट लाइफ को आपको स्वागत जनावि आज मो गहन जड़े मोर अंतरंग शिक्षयित्री अच्छा ना हूँ स्वप्नलता महापात्र आम पिला बेलू छोट बेले जो पढ़ुली गहन में पढ़ुली जलियापाल डाकू आम प्रियर जलियपा आज सह किसी अंतरंग वार्तालाप हम। नमस्ते अपा। अपा मन पड़े जितेबाला आप स्कूल रे पढ़ुले आम छोट छोट थिलु से समय आमको आप कौन भावुले कि बर्तमान आज आपण सहित मुझे कथबार्ता होची आपणकर किसी इंटरव्यू नौ विषय कौन कहे किसी भी अलग लगुनि से दिन जमी विनय थिला एबे भी सेमती विनय से छोट पिला केबे मत कहीं लगे जे तुम माने माने बड़ हो जाउच ठीक अच्छे किसी तुम दायित्व अधिका होची आज पाखरे पाइक विनय को बहुत खुशी लगुच जे मोर से कुनी विनयटा आज एत पारिबार हो जाइए अपांग माने अपांग लाइफ रू किसी शेयर करने चाहूँगी ताई किसी कम आसो कि किसी मेसेज नहीं कि जीव से खुशी लगुच विनय गोटे बढ़िया काम करुच्ची ठीक अच्छे। मोर फास्ट क्वेश्चन आपन रहा जड़े उत्तम शिक्षयित्री सहित गोटे स्ट्रंग वुमेन एमती आप निज केमी गढ़ी कारण गोटे सोसाइटी गोटे झील को आग बढ़िया मैंने बहुत गुड स्ट्रगल आसे निजक प्रूफ करने सी बहुत प्रोब्लेम फेस करे बहुत गुड़िक निजक बहुत साहस दरकार आग जावाई आपने आपण जेनेरेशन रे आपण ये जिनस को केमती अतिक्रम कर बर्तमान आप गोटे उत्तम शिक्षयित्री होती से विषय किसी धारणा आमको जनातु। नहीं उत्तम शिक्षयित्री आ स्ट्रंग वुमेन माने तमें यहाँ कहूच मु तो एपर्यंत भाभी नी जे मु गोटे उत्तम शिक्षयित्री हो पारी जितेबले सतरे पिला माने कहती कि पेरेंट्स जिते कहती कि कौटू कौटू एमती क्या पाखर आम शुणु जे एमती खलिकोटे जलियपा जड़े अच्छा कि से एमती एमती सेमती कहले एबे हाँ जानी हूँ तुम मान मुहर आम उत्तम शिक्षयित्री कि कौन से जाना पर हाँ मे बी किंतु मु एपर्यंत उत्तम शिक्षयित्री हेबाक आहरी बाकी अच्छी बोली भावुचे आउ जोटा तुम कहूच स्ट्रंग वुमेन बोली मे बी हो पारे तुम नजर रे स्ट्रंग वुमेन किंतु बट आमर ये जो समाज जो मो चारि पाखर परिस्थिति परिवेश ता भितर मते स्ट्रंग मु केते दूर होती कि आग को आहरी हेबाक बाकी अच्छी ए समस्त कथा आहरी बाकी अच्छी भाया मत लगुच तथापि किसी परिमाण मते ए पर्यंत मु जहाँ हो पारी माने जो परिचयटा मोर ए जलियपा से खलिकोटर जलियपा कि तुमर तुम जहाँ कहूच जे आम जलियपा से जो परिचयटा सतरे किसी करने को पड़ी एमती एमती राति पाहिला सकाळ हला सेमती हो जाए तो से मत टे पछक फेर को पड़ो बहुत गुड़े कथा एने कहवा पड़ो कहीं मत न कहले मत निजक ही माने असंपूर्ण लगे जो तुम प्रश्नटा एपर्यंत आपड़ केमिति हो पारे तेणु से निश्चय मत कहवा पड़ो स्ट्रंग वुमेन को कहीच माने मोर परिवार को फेर को पड़ो तापर इे कहूच जलियपा भल शिक्षयित्री होती कहले एपटे मोर विद्यालय को मत आसवाक पड़ो जो मोर कम आरंभ कली तो यहाँ हूँ 1996 मसीहार कथा मु 1991 मसीह खलिकोट को आसली बाहा भुवनेश्वर आसली जदिओ 1987 मसीह मु खलिकोटे अलरेडी 3 वर्ष थी बापा ब्लॉक रे वीडियो थिले तापर जिते यू मु गली गला 3-4 वर्ष पर पुणी आउ थे खलिकोट को बाहर आसली आसी 2 वर्ष पर्यंत मु घरे अच्छी बिकज आमर तो घर पूरा कंजरवेटिव माने बड़ पंडाहार कहले से बोहू मैंने बाहर दांड द्वार देखिनी एमती सब कटकणा थाए माने धर मु भुवनेश्वर बापाहार आसली शाशुघर को तापर पुणी नेक्स्ट भुवनेश्वर गले ही आम बाहर को जाऊँ
ବସ୍ରେ ବସୁଥିଲୁ। ସେଇ 2 ବର୍ଷ ମୋର ଏମିତି କଟିଛି। କିମ୍ବା ଯଦି ଆଜି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବୁଲିଗଲୁ କି କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ସେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଏମିତି ଖଲିକୋଟରେ ଖୋଲା ଖୋଲି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଆସିନି, ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିନଥିଲା। ବାହାଘର ଫାହାଘର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ବି ଆମର ନଥାଏ, ମାନେ ଶାଶୁ କହିବେ କି ନାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଡାକି ଆସିଲେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ, ମାନେ ଏତେ ସେତିକି ଯୋଉ 2-3 ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେ ଘରେ ଏତେ କନଜରଭେଟିଭ ଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଡିସନ ଭିତରେ ବି ରହିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁନଥିଲା, ମୁଁ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ନେବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ, ଚିରଋଣୀ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ସେ ଘର କୋଣ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ କାଢିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ମୁଁ, ତାପରେ ଜଲିଅପା ବୋଲି ଯୋଉ ପରିଚୟଟା ପାଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ସେ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଆଗ ଏଇଠି କହିବି, ବିଦ୍ୟୁତ ଦାସ ବୋଲି, ବୁଢ଼ୀ, ତାଙ୍କ ଡାକ ନାଁ ବୁଢ଼ୀ ଅପା। ଏଇଠି ବି ଖଲିକୋଟରେ ସେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର, ସିଏ ବି ଆମ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଦିନ କାମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ, ସେ ଖଲିକୋଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଆମ ସ୍କୁଲରେ 10th ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ଗତ ବର୍ଷ, ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ ଖାଡଙ୍ଗା ତା ନାଁ। ଆଉ ରୀନା ଆପା ବୋଲି ଜଣେ ଆମର ଏଇ ଧାରାର ଜଣାଶୁଣା ରତ୍ନ ପ୍ରଭା ଦାସ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ଟେ ହେଇଥାଉ ଆଉ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଜଲି ଏମିତି କ'ଣ ତମ ଭଳିଆ ଝିଅ ଏମିତି ବଡ଼ ପଣ୍ଡାହାର ବୋହୂ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଖାଲି ଘର କୋଣ ଭିତରେ ଚୁଲି ପାଖରେ ଜୀବନଟା କଟିଯିବ? ତମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେଇଟା ତ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ବାଣ୍ଟି ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟାରେ କେତେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ସମୟ ୟା ଭିତରେ କଟେଇ ଦବ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କରିବି କ'ଣ, ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନାହିଁ, ସିଟି ନାହିଁ କି ବିଇଡି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ତମେ କହିଲେ ନା ନାଇଁ 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 ସେମିତି କୁହନି, ଆଉ ଆମର ଏଠି ବ୍ଲକ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲ ଦେଖିଛି, କାହିଁକିନା ବ୍ଲକ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ଥିଲି 3 ବର୍ଷ, ରିଲିକ୍ସ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ନା ତମେ ଝିଅକୁ ଆଡମିସନ କରିବ କହୁଛ ତ ସେଠି ନର୍ସରୀ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ତ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ବି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦିଅ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ମୁଁ ଟିଚର ହେବି ସେଠି? ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଟିଚର ହେବି ଯାଇକି ସେଠି। କ'ଣ ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ମୁଁ ଟିଚର ହେବି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ହିଁ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଦିନେ ବି ପାଠ ପଢୁଥିଲି ମୋର ଟିଚର ହେବାଟା ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନଥିଲା। ହଁ, ବିଲକୁଲ ନଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ନେଇକି ପଢିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ହାଉସ ୱାଇଫ ହେବି, ଏଇଟା ସତରେ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗାର୍ଡେନ କରିବି, ମୋ ଘର ବହୁତ ୱେଲ ଫର୍ନିଶ୍ଡ ହେଇଥିବ, ସତରେ ରିଅଲି ମୋ ଛୁଆ ଏକଦମ ୱେଲ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ମୋର ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ। ମୁଁ ଆଦୌ ଆଶା କରିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ବୁଢୀ କହିକି, ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଝିଅକୁ ନେଲି ଆଡମିସନ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିଲି, ଲେଖିକି ସେଦିନ ଗଲି। ବଡ଼ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ବାହାରି ଆସୁଛି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପାଇକରାୟ ସାର୍, ସେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥାନ୍ତି ସ୍କୁଲର। 1996 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସର କେଉଁ ତାରିଖ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, 16 କିମ୍ବା 19 ଏମିତି ଗୋଟେ ତାରିଖ। ଝିଅକୁ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଆଡମିସନ ତ ଝିଅର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଠି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଠୁ କହିଲେ କି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେ ମୋର ଏଜୁକେସନ୍ ସବୁ ପଚାରି ନେଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଲେଖିକି ଆଣିଛି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିଦେଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, କହିଲେ କି ଟିକିଏ ମୋତେ ଖାଲି କହିଦେବି କି ଆପଣ +2ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା? ମୁଁ କହିଲି ସୋସିଓଲୋଜି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆଉ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଥିଲା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା ମନେ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭାଇ 64 କି ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା, 64 କିମ୍ବା 68। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କାଲି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ସ୍କୁଲକୁ, ଆପଣ କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ନେବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପରେ କହିବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ଫେରିକି ଆସିଲୁ। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଯାଇକି ଠିକ୍ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପ୍ରେୟାର ସରିଲା, ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମୋତେ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ 9th କ୍ଲାସ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଗଲେ। 9th କ୍ଲାସ୍, ତା ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ 15 ଜଣ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି। ଟିଚର ଅଶୋକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଥିଲେ 9thର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର। ସିଏ MA ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ମାସେ ଛୁଟିରେ। ମୋତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାଟରେ ଏତିକି କହିଲେ, ମାନେ ଅଫିସଠୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା ଭିତରେ। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ 9thର ଓଡ଼ିଆ ଏବେ ନେବେ। ମୁଁ ଏଠୁ କହିଲି 9thର, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି 9thର ଓଡ଼ିଆ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ସେଠୁ ଭିତରେ ବସିଲି, ବସିକି ଦେଖିଦେଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ମାଟି ଘର, ଅଧା ଅଧା କାନ୍ଥ ଉଠିଛି, ପିଲାମାନେ ଚୌକିରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭିତରେ ପଶିଲି, ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ନମସ୍କାର, ପରିଚୟ ଟିକେ। ସେଠୁ ତାପରେ ବହିଟା ମାଗିଲି ପିଲାଙ୍କଠୁ। ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ହରିଜନ। ପିଲାମାନେ ବହିଟା ଖୋଲିକି ଦେଲେ, ଅପା ଏଇଟା ପଢ଼ା ହବ ଆଜି ଆମର ହରିଜନ। ସେଠୁ ସେ ବହିଟା ଦେଖିଲି, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଲେଖା। ମୁଁ କିଛି ବି ଆଉ ଦେଖିନି, ହରିଜନ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ବହିଟାକୁ ଥୋଇଦେଲି। ଖାଲି ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଲି,
तापर हरिजनर गोटे पाराग्राफ किंबा गोटे पेज बोधे मुझे रिडिंग कली सेतिकरे बेल बाजिगला मु बाहर को आसिक देखिली प्रिंसिपल साइड रे शुणुचंती कौन गोटे कागज नोट कर सार पाखक गली सार कहले चल 10वीं श्रेणी को जीवा ए संस्कृत अच्छी मु पूरा बोली बापरे मो माने मैरिज पर गोटे 4 वर्ष मोर बिल्कुल स्कूल बही सहित किसी भी टच नथिला तापर पशिली ता भितर 4टी पिला बसचंती सेठू से माने संस्कृत बहीटा देले मोर एबे मने पड़ची से जो चैप्टरटा अज्ञात कुलशीलस बास न देय कि एमती कौन गोटे थी सेटा रिडिंग कली कलापर 4 जन जाक रिडिंग कले बाहर को आसी देखला बेलू प्रिंसिपल भी से ठिया शुणुंट और देखुं नेक्स्ट क्लास अष्टम संस्कृत से भी से सेम कथा से रिडिंग गोटे कली भाई बाहर शुणु था मत ऑफिस को डाक नेले कहले आपन काली आसी जातु मु पूरा माने ताजु कहली काली आसीजी माने ना हाँ काली आसी जातु आमर पूरा से अशोक भाई नहांती आमको अभाव है मासे तेणु आप जिते शीघ्र आसवे जिते भल तापर ता परदिन मोर लाइफ आरंभ हो गला एज ए टीचर जो स्ट्रॉन्ग वुमेन तुम्हें कहीटा मुझे बखाणी माने एते कष्ट होला मते गोटे 6 वर्ष खंडे माने घरे याडे स्कूल काम मु केमिति हार्मोनी रखिबी मु बुझी पारलेनी माने घरु एक्चुअली बहुत की स्कूल टंका 200 टंका दरमा पाउछ जे एते समय कोन स्कूल रे एमिति पुणी घर सुनिया मिले कहीं मु कह स्कूल तो नहीं सेटा कौन स्कूल कि सेटा तो आश्रम आम केते कौन कर भितर सेटा स्कूल ना केते पंडिचेरी साधक मैंने आसुच्चंती मातृभुवन रु आसुच्चंती एठू आसुच्चंती दिल्ली रु आसुच्चंती हमर सानिकी थला मझरे से समय पूरा सकाळ 6 रु हमको स्कूल रे रहिबा को पड़थला राती 12 जाए पूरा सब काम सारिकी घर को हम फेरुथलु सेंती गोटे 10 दिन खंडे गोटे कैंप हेतला तेणु घर लोक को बहुत बुझेया को पड़े एमिति जो मु भाबुची माँ बोधे सेमती रु मते स्ट्रांग करनेले सेपटे घर सबू कम परफेक्टली देखा पड़ता ता सहित एपटे स्कूल रे भी जमती जहाँ भी दायित्व मिले जमी जलेबा करनी एटा सेमती कहीं कहबेनी मते जो दायित्वटा मिली मुझे न करी छाड़ीनी मत लगे जमी गोटे चैलेंज आसीगला मुझे सारी करी मुझे एति क्या सुजोग देवेनि तुम ये भूल रहीगला कि ये अभाव रहीगला कहीं जमी कहबेनी यही जिनसटा मुझे सब माने चैलेंज हिसाब से नहीं जिते जो कम आसरी निश्चय करी छाड़ी ये जदि भी माने परिवार तरफ कौन गोटे बाधा विघ्न आसिक पहुँचुला मु चाहू नी से स्कूल जान सत कहूँ माने स्कूल मुझे गोटे जिनस सबुदिन माने जिते रिलैक्स रे जाके पहुँची जाए माँ स्कूल रो समय तक केमती ठीक रे कटू परफेक्टली जेमिति मु स्कूल छाड़ी घरे जाके पहुँची जी स्कूल कथा को संपूर्ण रूपे से ताला पकईदेवी घरे चलो मोर पूरा फुल दम रे घरे जमी कहीं पदे किसी कहबेनि खाइबा पीवा आमको समको जोटी जिते जहाँ डिमांड पर्वपर्वाणी कोटा को मुझे बंद करनी कि माने मोर स्कूल अच्छी ठकी देनी जे मु काली अमुक अच्छी मुझे करें केबे नहीं क्या से सुजोग देनी जिते थरे शुणीदेली जे एतिकी टंकार कौन यहाँ गोटे एत समय कौन स्कूल मुझे कथा जमी कहीं कहबेनि ठीक अच्छे मुझे तुम सब ये करदेकी जी तुम कह कहीं मत तेणु यही जो जिनसा ना कि यहाँ मत स्ट्रंग बन माने वर्तमान सोसाइटी वर्तमान सिचुएसन रे गोटे झील को गोटे नारी को केते मात्रा फ्रीडम मिलवा दरकार कि मोर मन पड़े गोटे गोटे कथा मोर मो मामा मत कहते से समय जिते मो मामा बाहर आसला पर मुझे जानी जो स्कूल पढ़ुली जो मु घर गली 10th पर पचारे सब पुणा पुणा कथा सब पचारे मत मामा कहते से समय मो मामू जो जन्म हेले मो मामा हूँ बड़ झील माने मामू जन्म हेले बोली मो आई ताकू ना पाठ पढ़ा छाड़े मैंने पिला धरिया रखिदे से सब सेमती करती सब जदि किए घर जन्म है पिला धरिया रखी दिखती स्कूल छाड़ती मो मामा सिचुएसन सेमती थिला किंतु बर्तमान सब बदली गलानी सब जिन चेंज है कि आज मात्रा गोटे झील को गोटे नारी केते मात्रा फ्रीडम मिलवा दरकार आपण हिसाब से गोटे झील को नारी को फ्रीडम मिलवा दरकार एक प्रश्न उठुची कहीं माने झीलटे नारीटे पुरुष पुओठू कौन पाई अलग मुझे ये बुझीपार परिपूरक माने सियोर 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 माने आम धारा माने तमें भी जाना उचित नेक्स्ट तुम मान जेनरेशन तुम आगक भी यहाँ सब मन रख जे आम जो नेक्स्ट माने ह्यूमन बीइंगटा रूपांतर हो गोटे झील रूपांतर होनी कि पुओ रूपांतर हो किंतु हम सोसाइटी दबाई देछि नारी समाज पूरा हाँ से वर्तमान माने सीधा सड़क आम ये माँ भी कहते जे आमको ही से मुक्ति
ପାଇବାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୁହେଁ କି ସୋସାଇଟି ଏଇଟା କହିଛି ସେଇଟା କହିଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଦବିଯିବି। ତାକୁ ଦେଖି ତା ମାନେ ଦେଖ ମୁଁ କହୁନି ମାନେ ମୁଁ ଫ୍ରିଡମଟାକୁ ଏଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି କହୁନି। ମୁଁ ଫ୍ରିଡମଟାକୁ ଏଠି ଏମିତି କହୁଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଏମିତି କି ମୋର ମାନେ ପୁଅଟେ ବା ଝିଅଟେ ସପୋଜ ତମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଝିଅଟେ ବିଗତ 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ତମେ ଯୋଉଟା କହିଲ ତମ ମାମାଙ୍କ କଥା, ଆମ ଘରେ ବି କିଛି କିଛି ହେଇଛି। ଆମେ 4 ଭଉଣୀ 3 ଭାଇ ଥିଲୁ। ବୋଉ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲୁ, ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡୁଛି ସନ୍ତୁଳା ଭଜା ଭଜି ହେଲେ ଝିଅ ମାନେ ଖାଇଦେବେ, ପୁଅ ମାନେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ହବ। ମାନେ ଝିଅ ମାନେ କରିବେ, ପୁଅ ମାନେ ନାହିଁ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲୁ ବୋଉକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ। ବୋଉ ଇଏ କି କଥା ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ବୋଉ ସତରେ ଚେଞ୍ଜ, ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ। ଆମ ଘରକୁ ଯଦି ଆମ ପରିବାରକୁ ତମେ ଯିବ, ମୋ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମକୁ ଏତିକି ଫ୍ରିଡମ ମିଳିଛି। ସବୁ ଝିଅ ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ବି ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଖୁସିରେ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ। ବାସ୍ ଖାଲି ଏତିକି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ ଆମ ସେ ସେମିତିକା ଏଜୁକେଟେଡ ପ୍ଲସ୍ ନଲେଜିୟସ୍ ସେତିକି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଜାତିର ଏସବୁ ଆମ ଘରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ତମେ କହୁଛ ଯେ ଝିଅଟା ବିଲକୁଲ ବାପା ମା ଏକଦମ ଭୁଲି ଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଇଏ ଝିଅ ଇଏ ପୁଅ। କୁଆଡେ ଗଲାଣି ମାନେ ଯୁଗ କୁଆଡେ ଗଲାଣି, ଝିଅ ମାନେ କଣ ନ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ, କଣ ନ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦଉନେ। ଖାଲି ଏଇଥିପାଇଁ ବାପା ମା ଡରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ କହିଦେବେ କିରେ, ଆଙ୍କର କଣ କହିଦେବେ କିରେ, ଏ ପଡିଶାର ଝିଅଟା ଏମିତି ନାରୀ ସୁଲଭ ହେଇକି ରହିଛି, ବାହାସାହା ହେଇକିରି ବଢିଆ କରିକି ରହିଛି। କାହିଁକି ତମ ଝିଅ ସେମିତି ହବ ବୋଲି କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ନା ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ସାରିଲୁ କଲେଜ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଲା ପରେ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ତା ପୁଅ ମାନେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ମାନେ ସେ ବୟସ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ଏଜ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଏନି, ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଯାଏ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେ ଜିନିଷ ଜଣେ କେମିତି ବାହାରିବ। ସେ ଭିତରୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କହିବାକୁ ପଡିବ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ତମେ କରିବ ଯେମିତି ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ। ମାନେ ଝିଅଟା ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ମୁଁ କହିଲେ କଣ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମାନେ ତୋତେ ଆମେ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ନା, ମୋର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ରହୁନି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ତୁ କଣ ଜାଣିବୁ ଏବେର ପିଲା, ଆମେ ସେବୁଠୁ ଅଛୁ। ନାଇଁ ସେ ତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କାଟିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦରକାର ପଡିଲେ ତମେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ବି ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଏମିତି ହେଲାଣି, ସେଠି ସେମିତି ହେଲାଣି, ବଦଳିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ମେସେଜ ସବୁ ଆସିଲାଣି ଯୋଉଟା କି ମୋ ଝିଅଠୁ ମୁଁ ଏବେ ପାଉଛି। ସତରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛି, ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମତେ ଦେଖାଏ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖେ। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ମୋ ପାଟିରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରି ପଡୁଛି ଗୋଟେ ନିଗ୍ରୋ କି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ କହୁଛି କେଡେ କଳାକାରୀ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ଏଠି ପାଟି କରୁଛି, ଅଟକୁଛି। କଣ କଳା? ତାର ମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସେଇଆ, ସେ ପୃଥିବୀର ସେଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ସେ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେଟର ପାଖରେ ରହୁଛି, ତା ସ୍କିନ୍ କଳା ହବ। ତମେ ଏମିତି କଣ ମାମା ସବୁବେଳେ କହୁଛ? ସେ ମତେ ସବୁବେଳେ କହିବ କଣ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କଳା ହବନି? ଖାଲି ତମେ କଣ ଗୋରା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକା ଦେଖିଲେ ଏକା ତମ ମଣିଷ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ? କଳା ଲୋକଟା କଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ? ତମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇ ମାନେ କୋଉ ଇଏରେ ଅଛ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ସଜାଡିବ। ସ୍କିନ୍ କୁ କଣ ଦେଖୁଛ, ବାହାରଟା କଣ ଦେଖୁଛ? ତାହେଲେ ତମେ ଆଉ କଣ ମାସରେ ଏତେ ବହି ପଢିଲ? ସେଇଠି ମୁଁ ହାରି ସେ ଠିକ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତେଣୁ ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ କଥା ରହୁଛି ଯେ ବାପା ମା ବି ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦିଅଁ ଦେବତା ଭାବି ଦେଇଛୁ, ବାପା ମା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁଟା ଠିକ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ। ତା ଭିତରୁ ମତେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ବି ଏବେ ବି ବେଳେବେଳେ ନୀରବରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ବସିକି ବାପାଙ୍କ କଥା, ବାପାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଟକି ଯାଏ। ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ନଥିଲା ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ହେଲ୍ଥରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା, ମୁଁ ଭାବିଛି। ତେଣୁ ମତେ ଏଗୁଡାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବନି। ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡାକ, ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡାକ ଭଲ, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିପାରିବା, ମତେ ସେଇଟା ନେବାର ଅଛି। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଆମକୁ ଶିଖେଇବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ନହେଲେ ହବନି। ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଛାଡି ଦଉଥିବା, ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡିଦବ ପୁଅ ଝିଅ, ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ମତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ଝିଅ ବିଶେଷ କରି ତମର ଯୋଉ କଥାଟା ଏଠି ଆସିଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଫ୍ରିଡମ, ତାହେଲେ ଗଲା। ପୁଣି ଆଉଥରେ ବାହାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀକି ସବୁ ଛାଡିଦବ, ସିଏ ମୋର ଚାବିକାଠି, ନା ହବନି। ପୁଣି ତାପରେ ବୟସ ହେଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ବୋହୂ ମୋର ଚାବିକାଠି, ନା ହବନି।
ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମା କହିଲେ ନା ମାନେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକୃତିଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଝିଅ ବା ନାରୀ ସିଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ସବୁ ସିଏ ତ ଆଗ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପୁରୁଷ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ହଉ କିନ୍ତୁ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିଟା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ବା ନାରୀ ତେଣୁ ତାକୁ ମାନେ ନିଜେ ବଦଳୁଥିବ ପ୍ଲସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳେଇବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ନହେଲେ ହବନି ଏମିତି ଖାଲି ପାଟି ଚୁପ୍ କରିଦେଲେ ହବନି ନା ସେ ସେମିତି ତ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରିଦେବି ନା ଏଇଠି ତ ଅଡୁଆ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ସେ ଯୋଉ ସବୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଜିନିଷଟା ବଦଳୁନି ଚେଞ୍ଜ ହଉନି କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି କିମ୍ବା ନା ଇକୋନୋମିକାଲି ନା ସୋସିଆଲି ନା ପଲିଟିକାଲି କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି କାହିଁକିନା ଆମେ ଦଳେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଯାଉଛୁ ସେ ଦଳଟା ହଉଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ଚୁପ୍ ହବନି ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକଦମ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ମାନେ ତାକୁ ଫ୍ରିଡମ ମିଳିଲା ମାନେ ଏବେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଜିନ୍ସ ଫିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଦେବି ବାଳ ଫାଳ କାଟିଦେବି ସ୍କୁଟିଟା ଚଲେଇବି ପିଙ୍କିନା କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ପଳେଇବି ଏଇଟା ଫ୍ରିଡମ ନୁହେଁ ଆଦୌ ନୁହେଁ ଫ୍ରିଡମ ଜମା ସେଇଆ ନୁହେଁ ଫ୍ରିଡମ ହଉଛି ତୁ ତୋର ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାନେ ଭିତରୁ ନଲେଜର ଏଜୁକେସନର କାମର ତାକୁ ମାନେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କ'ଣ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଠି ତମର ସହଯୋଗ ତମେ ସେଇଠି କୋଅପରେଟ୍ କରିବ ଝିଅମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରିଡମ ଆଉ ନୁହେଁ କି ଫ୍ରିଡମ ମାନେ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଦେଖାଣିଆ ସେଇଟା ଝିଅମାନେ ଆଜିକାଲି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଆହୁରି କହିଲେ ତ ସେ ପୁରା ଇତିହାସ ହେଇଯିବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର ଯୋଉଟାକି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବ ସୋସାଇଟିର ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି କଥା ପପୁଲେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁଲେସନ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଢି ଚାଲିଲାଣି ଝିଅଟେ ଜାଣିବନି ପାଠ ପଢିଲା ପରେ 10th ରେ ତ କେତେ କଥା ପଢା ହେଇଯାଉଛି ପପୁଲେସନରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ତ ତମେ କେତେ କଥା ଜାଣିଲଣି ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଠିକ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡୁ ଚାପ ପଡିଲା ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ 10th ର ଜିଓଗ୍ରାଫି ନେଇ ସାରିଲିଣି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଥାଏ ତମର जनसंख्या पपुलेसन थिला तेणु मुझे जेतेले बहीटा माने पढ़िली मु तो सबुबेले आग क्लास को जीवी माने आग निजे पढ़ी सेटा पढ़ी हला परे मु कहली बाप रे बाप एटा तो पूरा निजे को हेले ही तमे पिला को कहबो नले हे परिबोनी तेणु तापरे मोर आरंभ होला एपटे आग फैमिली रे स्ट्रगल सासु मते मास मास कथा कहि ना सेकंड इश्यू ये काहे करू मु कहली ना मु करबिनी ए गोटे झियो को आग समस्ते भल करी मनीष कर तापरे जाके मु सेकंड इश्यू करबी मु करबिनी एक दुई रे मोर समय नै मु बर्तमान जेतिकी बही पत्र पढुची मु जो स्कूल को जाउची मु सेठी जहा काम करूची मते सेकंड इश्यू को आनी की ताकू मु समय दे परिबी दुई तीन ताहले तोर पो होबनी मु कहली नाही दरकार नाही सी ही मोर पो सी ही मोर झियो एई कन्सेप्शनटा सब स्त्री लोक सब झियो तांको सासु ससुर को स्वामी को डेयरिंगली दे परिबे कि जदी देबे तांको पाखरे सेतिकी रहिथिबार अछि ताकू क्लैरिटी करिवा पाए जे जो श्राद्ध दवा पिंडदान हमको समको जावतीय कथा पुओटेर जो आवश्यकता वंश रक्षा हो ताकू पुनी काटी की तांको कहिबार अछि नहले होबनी ना तेणु झियोटा सेतिकी शिक्षित होई की कहिबार अछि गले सब झियो एजुकेटेड हेबा दरकार निहाती निहाती एजुकेटेड हबो किंतु एजुकेशन ता ता लाइफ रे इंप्लीमेंट करिवो ताहाले जे कि से प्रोग्रेस करिवो ता जीवन रे नहले होबनी खाली एजुकेशन कला परसेंटेज आसला सर्टिफिकेट आसला चाकरी कला नाही सेटा भी बहुत अडवा हो जाय अधे अंधार भीतर रह गोटे मु जानियार मन पड़छि हम गाँव रो गोटे चिंताधारा अछि झियो जन्म हला से बाहा ही हबो तार किछ वैल्यू नै एबे मना करनी झियोटे बाहा हबो बोली झियोटे बाहा हबो किंतु बाहा हेबा सहित से जो पूर्व कालर विवाह वर्तमान विवाह भीतर बहुत डिफरेंस आछि झियोटे बाहा हला बेल तमे काहे कि झियोटा को जानी जोतक अमुक समक देई की बाहा करूछ सत्य जमती एटा गोटे मो घरे बोझ होई की थिला गोटे लायबिलिटी थिला बेगी नै कि एतिकी तू पळा बाहा जा ना जो चिंताधारा बदला झियोटे को मु जण को दउची गोटे दीटा परिवार संपर्क बढ़िबो बहुत जुग पर्यंत झियोटे मो घर संस्कार नहीं से घर को जीव झियोटे से घर सब किसी स्टडी करके को भितर अंधकार भितर आनिब आलोक दिग को नब से प्रोग्रेस चाहिए यहाँ हूँ मूल कथा झियोटे को बाहा देवार किंतु आमे कौन करछु से गोटे को पुराणा कालर कथार जाकि रहीछु जानी यौतुक दे भल कि गोटे भोजी भात करी महत मर्यादा दे झील को विदा कर झील जन्म हो तापे सब गंथा सिलेबा सब रखिबा रेडी कर रखिन बाची कथा मु तो बिल्कुल सही कांसेप्शन रे ना झील निजे ही पसंद करू एक दुई बापा माँ ता कथारे राजी हंतु झील भी जहाँ को पसंद करुची ठीक भाव में पसंद करू माने समय नु तर तर आदो ना बाप रे बाप से तो आहरी भयंकर कथा है आउ आमर मोर एबे भी मन अच्छी 17-18 वर्ष हो गले झील आग बाहा छी छी माने एते भयंकर एगुड़ा सब माने एगुड़ा सब अपराध माने आम बापा माँ जानी जानी गोटे अपराध करू झीलटा पूरा मैच्योर्ड माइंड हो ता माइंड पूरा मैच्योर्ड हो से फिजिकली फिट हो तापर सीए निजे
ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ସିଏ ବାହା ହେଇକି ଗୋଟେ ଘର ସମ୍ଭାଳିବ, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ସମ୍ଭାଳିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହଉ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ତାକୁ ବୋଝ ନ ଭାବନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ତାକୁ ବୋଝ ଭାବିକି ତାକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ। ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଠୁ ବୋଝଟେ ଆମେ ପାର ହେଇଗଲୁ, ସିଏ ଯାଇକି ସେପଟେ ବୋଝ ହେଇଯାଉ, ସେମାନେ ବି ଭାବିବେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଝ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ସୋସାଇଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେବେ ଦୂର ହବ ଆଉ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଭାବି ହଉନି। ସେଗୁଡ଼ା କେବଳ ହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କେମିତି କରିବ, ସେ କେମିତି କରିବ କହିଲେ ସେ ସେତିକି ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେଇ ମେସେଜ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ, ସେଇ ନଲେଜ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଦେଖିବ ବାରମ୍ବାର। କିମ୍ବା ସେଇଭଳିଆ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଗ ଧାଡ଼ିକୁ, କୋଉଠି 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 ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ କେମିତି, ସେଗୁଡ଼ା ସେ ପଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ କରିପାରିବ। ମ୍ୟାରି କମ୍ ଏତେ ଫେମସ୍ କେମିତି ହେଲା, ତା ଲାଇଫଟାକୁ ସେ ଦେଖିବ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ନା ସେ କ'ଣ 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 କରିକି ଆଜି ମ୍ୟାରି କମ୍ ହେଲା। ପିଟି ଉଷା କ'ଣ କ'ଣ କରିକି ଆଜି ପିଟି ଉଷା ହେଲେ। ମୁଁ ଏବେ ସ୍ପୋର୍ଟସର ଦଉଛି, ଆଉ ତ ତମର ଅଛନ୍ତି ଗଦା ଗଦା, ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଛି କମ୍ ନାହାନ୍ତି। ଶୋଭାଦେ ଜଣେ ରାଇଟର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫଟାକୁ ସେ ପଢ଼ିବ, ଜାଣିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିବା। ଆମେ ତ କିଛି କରିବାନି ଝିଅମାନେ, ଆଉ କେମିତି ହବ। ଏଇଟା ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆଗ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ପୁଣି ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସୋସାଇଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଫ୍ରିଡମ୍। ଫ୍ରିଡମ୍ ମାନେ ନୁହେଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ପୁରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ତମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କର ନିଜର, ପରିବାରର, ସମାଜର। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଏମିତି କିଛି 3ଟା ବିଗେଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ସୋସାଇଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପିଲାଦିନର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ପିଲାଦିନେ ଆଦୌ ମୁଁ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହୁନଥିଲି। ପ୍ରାୟ ବେଳେ ବିଲ, ସେ ଖଳାବାଡ଼ି, ଗଛପତ୍ର, ଗଛ ଚଢ଼ିବା ଗୋଟେ ସଉକ ଥିଲା, ପୋଖରୀରେ ପହଁରିବା, ଆଉ ନେଚର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ ନେଚର ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଇଆଡ଼େ ବହି ସହିତ ନେଚର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଜୀବନ୍ତ କରିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। ପିଲାଦିନ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲି, ମାନେ ଗଦାଟେ ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ମୋତେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଖେଳିବା କରିବା ଏସବୁ, ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବା, ଏମିତି ମାନେ ଟିଭି ଦେଖିବି କି ରେଡ଼ିଓ ଦେଖିବି କି ଶୁଣିବି କି ବସିକି ଘର ଭିତରେ ଇନଡୋର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲି, ଚାଲ 3-4 ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପୋଖରୀରେ ପହଁରିବାକୁ ପଳେଇବୁ। ନହେଲେ ବାରିପଟେ ଗଛ ଅଛି, ପିଜୁଳି ଗଛ, ଚଢ଼ ଗଛ ଉପରେ, ପିଜୁଳି ପୁରା ଗଛରୁ ତୋଳିକି ଖାଅ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ, ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ମାନେ, ମୁଁ ସେଇଟା ପିଲାଦିନେ ଏମିତି ମୋ ଲାଇଫଟା କଟୁଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଟିକିଏ ସମୟ ମିଳିଲେ, ହଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସ୍କୁଲ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସ ଟିଭି ପାଖରେ, ଖାଇଲୁ ଟିଭିଟାକୁ ଦେଖିକି ଅନେଇଲୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ପିଲାଦିନେ ଆଦୌ ମୋର ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସତରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୟୁନିକ୍ କି ଅଲଗା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପିଲା ଥିଲି, କିମ୍ବା ଆମ ସମୟରେ ସବୁ ପିଲା ସେମିତି ଥିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସିଲା ଲାଇଫରେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ମାନେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍, ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲି, ତା ଭିତରେ ମାନେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା। ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କୋଅପରେସନ୍ ବି ମିଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବାହା ହେଇକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଘରୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ବାହା ହେଇକି ଗଲା, କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଆମ ଘର ବାପାଘର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଏଇଠିକି, ମୋର ଯଦି କେବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ବାପାଘରକୁ ଜମା କିଛି ଜଣାଏନି, କିଛି ବି ଜଣାଏନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିବି ଏପଟର ସମସ୍ୟା, ସେପଟେ ଖାଲି ଟେନସନ୍। ସେମାନେ ଖାଲି ଅଯଥା ମାନେ ବାପା ବୋଉ ପୁରା ବେଶୀ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିପି ହେବ, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏପଟର ଘର କଥା ଏପଟେ ବନ୍ଦ, କ୍ଲୋଜ୍, ଜମା କିଛି କହେନି। 1 2ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ଯେଉଁ ବାପା ଘର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯାହା ଥିଲା, ଏଇଠି କିଛି ବି ନଥିଲା ତାର, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ବି ନଥିଲା। ମାନେ ମୋର ମନେ ଅଛି 1991 ମସିହାରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ବୋଧେ 91ରୁ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘରେ ମୋଟର ନଥିଲା। ମୁଁ କୂଅରୁ ରସିରେ ପାଣି ଟାଣିଛି। ଏମିତିକି ବୋଧେ ଚୁଲି ବି ଏତେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଚୁଲି ନଥିଲା, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିଛି।
କାଠ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିଛି, କୋଇଲା ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିଛି, ଏ ସମସ୍ତ କଥା। ତଳେ ବସିକି ଖାଇଛି, ତଳେ ବି ବସିକି ଖାଇଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୋତେ ଯଦି କେଉଁଠି ବି ନେଇକି ତମେ ଛାଡ଼ିଦେବ ପୃଥିବୀର, ମୁଁ ଆରାମସେ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ମାନେ ମୋତେ କିଛି ଏମିତି ଯେଉଁ ସବୁ ଆଜିକାଲିକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ସେଇ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋତେ ଆଦୌ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ମାନେ ମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମାନେ ଏବେ ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିବ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ମୋଟରରେ ପାଣି ଉଠିନି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଇଯିବେ, ବିରକ୍ତ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଫରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବର୍ଷ କାଟିଛି ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା, ମାନେ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବରଦାନ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଥିଲା। ମାନେ ବିଲକୁଲ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ମିଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ମୋତେ, ତାକୁ ନେଇକି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତମେ କେବେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହବନି, ହାରାସ ହବନି। ଯାହା ଅଛି ପାଖରେ, ଯାହା ରିସୋର୍ସ ମିଳିଲା ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି କାମ ଲଗେଇଦେବି, ସେଇଠୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ କରିଦେବି। ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉ ସ୍କୁଲର ଟିଚିଂ ଏଇଡ୍ ଉପରେ, ଯେ ଏମିତି ଏକା ଏଇଟା ପାଇଁ ସେଇଟା ଟିଚିଂ ଏଇଡ୍ ଆସିଲେ ଏକା ପାଠ ପଢ଼ା ହବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ତମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଧର କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଗୋଲ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଆଣିକି ବି ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଲ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ସେଠୁ ଗ୍ଲୋବ୍ ଉପରେ, ଭୂଗୋଳ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଯେତିକି ରିସୋର୍ସ ମୋତେ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସି ରହିବି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବି, ତାକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ସବୁବେଳେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଦେଖ, ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ତମେ ସିଚୁଏସନଟା କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛ, ସେ ସିଚୁଏସନଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋତେ ସୁଧାରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ୱାନ୍ସ ଥରେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେ ସିଚୁଏସନଟାକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସିଓର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କେବେ ଗୋଟେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନନ୍ଦନକାନନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିବୁ, ସକାଳ ସମୟଟା ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲା ହବ, ଉପରଓଳିଟା ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗା ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ପାର୍କ ଫାର୍କ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଏମିତି ବୁଲିବୁ। ତ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଫେରିଛୁ, ବିକେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଭାଇ ଅଲେଖ ସାର୍, ଅଲେଖ ଭାଇ, ସେ ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଖାଇବାଟା ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି, କ୍ଷୀରିଟା ମାନେ ବସିଛି, ପିଲାମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଭୋକ ଲାଗିଗଲାଣି। ହେଲେ ଭାଇ କହିଲେ କ୍ଷୀରିଟା ତ ବସିଛି, ଆଉ ସେଟା ଟିକେ ସିଝିବ, ଆଉ ତାର ମାନେ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ହବ, ସେଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ହବ କ୍ଷୀରିଟା, ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ। ପିଲା ପୁରା ଭୋକିଲା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବସିଲେ ଯେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା, ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିଗଲେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା। ପିଲା ତ ଭୋକିଲା ଥିଲେ, ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ୍ଷୀରି ହେଇନି, କ୍ଷୀରି ଏବେ ବି ପତଳା ଅଛି। ଆରେ ଏତେ କ'ଣ ପତଳା ହେଇଯାଇଛି କ୍ଷୀରି? ଏଠୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ସିଏ ଏଠୁ ତାପରେ ବଡ଼ପା କହିଲେ କ'ଣ କ୍ଷୀରି ଦଉନ, 4ଟା ବାଜିବ, ଆମେ ପୁଣି ଖଲିକୋଟ ଫେରିବୁ। ଏଠୁ କହିଲେ, ସେଠୁ ଭାଇ ବଡ଼ପାଙ୍କୁ ଚୁପକିନା ଡାକିକି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନୁ କ୍ଷୀରିଟା ବହଳିଆ ହଉନି, ପୁରା ଏତେ ପତଳା ଅଛି, ପୁଣି ତାତିଛି, ପିଲା ଖାଇବେ କେମିତି? ସେଠୁ କହିଲେ କ'ଣ ଏଇ କଥା ଆମକୁ କହୁନ, ଏତେବେଳକୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାନ୍ତାନି। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଲିଅପା ଅଛି ପୁରା, ସିଏ ପୁରା କୁକିଂରେ ମାଷ୍ଟର, ସିଏ ଏମିତିଆ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଦେବ। ସେଠୁ ଆସି ଜଲିଅପା କ'ଣ କରିବା, ଆଉ କ୍ଷୀରି ପୁରା ପତଳା ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ସେଇଟା ଟିକେ କେମିତି ବହଳିଆ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କାହିଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଡେକ୍ଚି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ, ଯାଇକି ଡେକ୍ଚିଟାକୁ ଦେଖିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ସେ ନେଇ ଆସିବେ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ର କିଛି, ସେ ଲୁଜ୍ର କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ର ମିଳିଯିବ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନହେଲେ ଆଣିଦେବେ, ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଣିଦେବେ, ଆଉ କ୍ଷୀର ଯଦି ଆଉ କିଛି ଥିବ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଖ ଦୋକାନ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ କ୍ଷୀର 2-3ଟା ପ୍ୟାକେଟରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାରକୁ ଗୋଳା ହେଇଗଲା, କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ର ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୁଜ୍ର, ଅଧ କିଲିଆ ପ୍ୟାକେଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଳା ହେଇକି ସେ କ୍ଷୀରି ଫୁଟୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଢଳା ହେଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷୀରି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ବହଳା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲିରୁ କଢ଼ା ହେଇଗଲା, ହଣ୍ଡା କଢ଼ା ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପରସା ହେଇଗଲା। ପିଲା ଖାଇକି ଆରାମସେ, ମାନେ ଖାଇବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ପିଲା କ୍ଷୀରି ଖାଇକି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ, ଫେରିଲେ। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ଏମିତି ହଉ ହଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ବି ଆମ ଲାଇଫରେ ଆସିବ। ଆଉ ସେ ମାନେ କ'ଣ ବିନା ବାଧାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ କରିକି ସେ ଦୂର ହବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସକୁ ମାନେ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ନେବା, ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବା। ଯୋଉ ଆମେ ଭାବୁନି କି ସେ ଲୋକଟା କାଳେ କ'ଣ କହିଦେବ କି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇକି ତାକୁ ପଚାରିବି। ଆଗ ତ ପ୍ରଥମେ ସଙ୍କୋଚ ରଖିଲା ମାନେ କିଛି ହବନି। ସଙ୍କୋଚକୁ କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦି ବେଷ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ୱାନ୍ସ ଥରେ ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଖାଲି ହଁ କର, ତୁ ଖାଲି ଡେଇଁ ପଡ଼, ତାପରେ ସବୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହା ରହିବ, ଗୋଟିଏ
छात्र जीवन बा गोटे यंग जेनेरेशन को गोटे स्पिरिचुअल लाइफ रे बंचवा केते मात्रा आवश्यकता रही कारण कौन होची ना समस्त भावती जितेबाला आमर लाइफ रे गोटे रिटायरमेंट समय आसे से समय पर ही आम जाकि भगवान को डाकू बाकी धर्म कर्म करूँ से समय आम माने स्पिरिचुअल को ग्रहण करूँ किंतु मो 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 हिसाब से गोटे छात्र जीवन में रहा दरकार जहाँद्वारा तार छात्र जीवन को से गढ़ी पार तार तार पर पीढ़ी मध्य से गढ़ी पार से जिन माने किसी आवश्यक रही मो हिसाब से यंग जेनेरेशन को आपंक ए मत कौन रहिबो स्पिरिचुअलिज्म जो गोटे कहल तमे कौन जे बयस हम जाकि माने चाकरी बाकरी पुओ बहु बाहागर बाहागर सब सर बयस हम जा पूजा पाठ कर तो जमा नुहे सेटा तो से पड़ेलाणी सियाड़े धर्म आड़े कि जहाँ सेमती पूजा स्पिरिचुअलिज्म तो मु कहूँ बोधे जन्मरू हेबा आरंभ जन्मरू दरकार माने जिते माँ तार छुआ को गर्भरू रखुची सेते बेलू ही माँ स्पिरिचुअलिज्म कौन जानी जावा दरकार स्पिरिचुअलिटी कौन जानी जावा दरकार जहाँ फल कि तार चेतना से छुआ को संक्रमित होइथिबो तापरे से एक्चुअली आमे माँ को गोटे बही अच्छी जन्म पूर्ववर्ती अवस्था ताकू नहीं कि आमे थोड़ा गोटे करिथिलु माने आजिकालिका छुआ एमती हेबार बहुत कारण सेठी रही जाइछि माटी जिते गर्भरे छुआ को धारण करुच्ची सेतिकी बेलू सी जदि परिवेश को भल पाइथिबो सी जदि स्पिरिचुअलिज्म कौन जानिथिबो सी जदि ता सोल को माने चिन्हिथिबो जानिथिबो सी गोटे सुंदर परिवेश भितर रहुथिबो किंबा ता चारि पाखर परिवेश को सेमती करथिबो किंबा से जो मांकर 12टा को गुण सरलता समता सौंदर्य सत्य प्रेम निष्ठा ए जावतीय कथा को जदि से कल्चर करथिबो ताले से ऑटोमेटिकली छुआ पाख को संक्रमित हो तेणु प्रश्न उठुनी जे गोटे निर्दिष्ट बयस हेले मु पूजा करी अमु करी समु करी तीर्थ बुलिबी मंदिर जीवी कि माली गड़ेबी मो सब चांस नहीं से सब माने हे भगवान कुआडर कथा से सब गलाणी माने से सब बाजे कथा मु कहबी स्पिरिचुअलिज्म सबु समय सबु दिन सबु बेले प्रति मुहूर्त रे आम सहित रही कौन कि माने किछि नहीं मो भितर जी अच्छंती मु तांको सहित युक्त होइके रहुथि सेटा तो स्पिरिचुअलिज्म आ कुछ नहीं तेणु सबु माने मु तमे छोट शिशु जदि मो घर माने वातावरण भितर मु हेबी ताहले मोठू से छुआटा शिखिबो मो झियोटा कि पुओटा शिखिबो सेमती बापा माँ बड़ माने जदि शांत नीरव सकाळ उठी समस्त घरे गोटे मेडिटेशन म्यूजिक बाजुथो समस्ते आसन व्यायाम करथुवे कि नले माने मु तार बाह्य रूपटा दउची बाहर को वॉकिंग रे जाउथुवे आसुथुवे कथाबार्ता समस्तंकर शांत थिबो चिल माने से जो स्वर भी उच्च हो नथुबो उत्तेजना किछि हो नथुबो घरे गोटे धूम धड़ाकिया किछि गोटे एमती हो नथुबो जानो से घर सब स्पिरिचुअलिज्म रो माने वासस्थली तो आमको एडा सब माने कौन करने को पड़ो कि कल्चर करने को पड़ो माने मते जानवा को पड़ो जे मो लिविंग स्टाइल टा हबो केमती दैट टू कि एटा ही माने स्पिरिचुअलिज्म कौन धीरे धीरे आमे ताको तो माने एमती कौन जे माने मु केमिति बंचुची सेटा तमे मोठो बर करिवनी तमे केमिति तम जो माने वे ऑफ लाइफ तमरो जो जीवन शैलीटा को जदि तमे स्पिरिचुअलिज्म ता सहित ऐड करबा को चाहूछ तमे केमती बंचिबो तमरो जो परिस्थिति तम घर तम परिवेश को नेकी तमे ता भितरे ताको कल्चर करिवो किंतु कथाटा ए कि माने मु सब बेले भाबुथबी जे मु एका नुह माने तमे छुआ माने हो कि आमे हो मो भितरे जणे कि अछंती मोर जाबतीय कथा मु तांको जणाउथबी आउ मु सब बेले जहाँ भी डिसीजन से भितर को जाउथबी बारंबार भितर को जाउथबी से भितर जणे कि कहउछंती मते डिसीजन गुडाक मो हृदय को मु सुनिबी माइंड को नहीं माइंड को सुनले सब गड़बड़ सब बर्बाद किंबा आउ किए 4 जन कहउछन जमा नहीं मो भितर को सब बेले मो भितर किए जणे अछंती मु तांकरी कथा सब बेले सुनुथबी से ही मते सब कथा कहि दउथबे माने एबे पिल्ला माने बुझिया पई स्पिरिचुअलिज्म या जे मु एका नुहे मोर डरिबार नाही मो भितर जणे कि अछंती आ मु सी देखे दउथबा बाटरे मु चालुथबी किंतु सी को बाट देखौछन तो पुनी जानिबा पड़िबो पुनी मो भितर जे अछंती से राक्षस कि ईश्वर सेटा भी मते जानिबार अछि किंतु केबे भी राक्षस नुहे संदेह नाही एथरे से निश्चित भाव में ईश्वर किंतु तांको कल्चर करके पुणी प्रकाश करबा तांको जेतले प्रकाश मु करबी मो व्यवहार मो चालचलन मो कथाबार्ता सब बदल जाय सेटा ही स्पिरिचुअलिज्म वर्तमान आउ ए जो घंटी ठाकुर पूजा मु कहबिनी केते गुडे कथा मु धूप दउची मां को पटरे जणे आसी मते कहले गोटे धूप कोन दउछ मु कहली काहे केतेटा धूप दिया हुए कि मु जानि छै ना गोटे दियंतनी दोष मु कहली अच्छा ताले केतेटा दिया जाय कि ना 2टा मु कहली भाई भौणी से ए घरटा मोर एमती जे एआर जाउनी
मुझे दीटा धूप देवी या भितर मुझे या भितर बंची पारि ता छड़ा गोटे धूपरे किसी असुविधा तो नहीं धूपर जो माने धूपर जो प्रकृत माने ता भितर उद्देश्य मु धूपटा देला बेले जहा जहा समर्पण कली सीटा दीटा देले समर्पण हम गोटे देले हबनी कहीं कोठी तो मु जानि एबे बस रे जाउथो आमे नीरव रही कि आमे माने मु मनक सकाळू घर ठाकुर पूजा पूजा करि पारनी मते सुजोग मिलली कोन गोटे काम रे मु पळेछि मु कोन से बस भितर बसी कि भगवान को डाकी परबेनी से ट्रेन भितर बसी कोन मु डाकी परबेनी सेटा होछि स्पिरिचुअलिज्म आ खाली गोटे पाट साड़ी फाड़ी पिंधि मुंड सफा करी पूर्णकुम ढाल फाड़ थोई जो ठाकुर पूजा पूजा करुचे तथापि आम किसी करुचु कहीं बोधे बुझुचु कि हाँ संस्कार अमुक समक बोली ताको करिचु किंतु नुहे एक्चुअली या परवर्ती पीढ़ी रे उडा सब बदली जिबा दरकार किंतु ता माने नुहे जे सेई कथा को मु पुणी उथरे पळे आसीबी जे विशृंखलता ता माने सेया नुहे स्पिरिचुअलिज्म गुटे एते डेलिकेट जिंस सेटा गुटे अलगा प्रकार कथा ताको सबले जणे निजे फील करिवो अनुभव करिवो ग्रहण करिवो आ केबे गोटे जिंस सबले भाबिबो मो भितरे जणे कि अछंती आ गोटे पिला मान को सबले मोर गोटे मेसेज आज ए सोशल माने साइंस टीचर मो तो बहुत बहुत रिक्वेस्ट करछि पिला मान को जे आम चारि पाखरे जो नेचर अछि से नेचर भितरे हम सबले बंचिबा तो नेचर भितरे बंचिबा जदी से नेचर टा को सजाडिबा आ से दायित्वटा हमर आमे केमिति माने कोन करि परिबे मु कोन कले मो चारि पाखर एटा सबुजिमा हे कि रहिथिबो किंबा मु एमती रास्ता रे जाउची पानी कलटा खोला अछि मु बंद करिवि मो चारि पाखर रिसोर्स उडा को माग चिन्हिबि पवन सूर्यालोक गच्छ लता जीव जंतु सेमान को केयर नबा सेमान को भल पाइबा कि कोन माने ए भीतर गोटे भी किछि सेता लाइफ ता जीवन रे कोन हले गोटे नो प्रोजेक्ट भाबरे आइदर गोटे माने जीव जंतु को स्नेह करू सेति पई कोन गोटे काम करू गच्छ लता को भल पाऊ गच्छ पछ लगे ता दिगरे गोटे कोन काम करू किंबा जल संपद माने ता सेति पई कोन गोटे काम करू से जोठी अछि जोठी भी से काम करू ता फ्यूचर रे से निश्चित भाव रे जो आम चारि पाखर जो प्राकृतिक संपद गुडा को नेकी बंचू से गुडा को जानू कोन करा जाय परिबो तार सुरक्षा पई ताको माने तार जो पोल्यूशन न हेबा पई ए कामडा पिला माने करंतु ए जिंसडा माने बहुत रिक्वेस्ट जोठी बड़ चाकरी करू जहा करू मोर पिला मान को सबले मोर एटा उठा अनुरोध पिला माने से जो नेचुरल रिसोर्स गुडा को नेकी जो हमें बंचू जे सेटा ही हमर पृथ्वी ताकू जदि आमे एपट सेपट करबा सब आमे ही भोगिबा हां कि नहीं निश्चय दीटा जिंस गोटे होची नेचुरल रिसोर्स तार केयर नबा ताकू चिन्हिबा जानिबा ता ऊपर काम करबा एक दुई रे पॉपुलेशन कंट्रोल जदि न करबा भारत रो अवस्था भयंकर हो कोरोना वर्तमान जहा अछि हबो गोटे लहर जाय कि सेकंड थर्ड फोर्थ एमती चालीथिबो ओनली ड्यू टू पॉपुलेशन ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ए पॉपुलेशन को कंट्रोल करिया पय पिला माने हमें आगो को बहुत काम करबा प्लीज माने दरकार पड़ले मैरिज भी न करबा एति कि न कले हमें बर्बाद हे जिबा तेनु ए जो पॉपुलेशन कंट्रोल करिया पय सचेतन मेसेज आम चारि पाखरे हमें करबा प्लस निजे ताहा हे उठिबा ताले जाय कि गोटे सुंदर पृथ्वी रे हमें आगो को परिकल्पना करबा ता भितर पुनी हमें गोटे भलो सुस्थ मनीष होई कि बंचिबा नहले किछि हे परिबनी कथा कि बहुत भल लागला अपा बहुत किछि जानिबा मिलला शिक्षा मिलला आज रो अध्याय को एठी शेष करबा पुनी आ गोटे अध्याय रे आपन पाखरे मु पहुंचबी एपिसोड केमती लागिला निश्चय कमेंट मधे जणाइबे शेयर मधे करिवे आ सब्सक्राइब मधे कर देबे धन्यवाद रहउछि नमस्कार।